hands? What happened to your hands? Let me see your hands. Let me see. Oh, no! Oh. Muna iyang ginabuhat sa iyahang kamot. Look at your hands. Huh? Bata pati tiil. Asa imong tiil? Sa tiil. Tiil wala. Ara oh. Sus ni bataan ni dako man sure ni tattoo artist man siguro ni pagdako ni bataan ni. Hilig man kay oh. Upo daw. Sit down. Amar ko na oh. Tiil pa na. Hugaw ba anak ko? Ay, sabi ka mong biligo ta, be? Be? Okay? Okay daw? Unsa to? Yeah. Yeah? Yeah, okay? Like this. Okay daw. Ay, ako na lang. Ginoo ko. Kaanak kag lalaki ba? Ani ka bugoy. Ano siya kabugoy, guys? Asa ang fish diha? Asa ang fish? Asa ang fish nimo? Fish. Ang bird. Ang snake. Asa ang snake? Snake. Bright Monday. Okay. Okay.